Guys, na may na-discover din na kasi klaseng champurado na ay ube, vanilla, no? And kani chocolate and then strawberry champurado. Then tag 25 pesos ra ang serve sa ilahang champurado and special dinoldog. So atong tilawan ilahang ube champurado. Wow. Matitso na ko yung ube. And creamy kayo siya. Hindi siya tamis. Sakto lang. And this one is their dinoldog. 25 pesos po niya. So siya kamote, napot siya saging. And yeah, also good. And guys, full day sila na ay champurado baligya from 6 a.m. to 8 p.m. So kato mga mag-crave og champurado og dinoldog na ala sila diri whole day. Every day. Yes, every day. So naara siya located din sa Angatan, Tabok Tubig. Naara siya signage DDM Store Champurado.